उत्तर प्रदेशेर स्वास्थ्य विभागे 2016 साले एक्स रे टेकनिशियान नियोगे अनियमेर अभियोगे लखनऊते एकटी एफआईआर दायर करा हयेछे, जेखाने एकजन व्यक्तिर एकई नामे विभिन्न जेलाय चाकरी पेयेछेन बोले अभियोग करा हयेछे। कर्मकर्ता जानिয়েছেন मेडिकल एंड हेल्थ सार्विसेस जेनारेल डिरेक्टर डॉक्टर रंजना खारे दायर करार अभियोगे बला हयेछे जे अभियुक्तरा अनिल कुमार सिंहेर छेले अर्पित सिंह नामे एकजन प्रार्थीर छद्मवेश धारण करार जन्य जाल नथि व्यवहार करेছিলেন, जार नाम 2016 साले उत्तर प्रदेशेर अधस्तन परिसेवा निर्वाचन कमिशन कर्तृक घोषित नियोग तालिकाय 80 नम्बर क्रमिक छिलो। उजिरगंज थानाय दायर करा एफआईआर अनुसारे कथित जालियातिर फले बलरामपुर, फारुखाबाद, रामपुर, बांदा, आमरोहा और शामली जेलाय नियोग हयेछिलो, जेखाने व्यक्तिरा 2016 साल थेके वेतन निच्छेन एबं राष्ट्रीय कोषागारेर आर्थिक क्षति करछेन। पुलिश जानिয়েছেন যে প্রতারণা জালিয়াতির জন্য পূর্ববর্তী ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলেছে। সোমবার এক্স রে টেকনিশিয়ানদের জন্য নিয়োগপত্র বিবরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরার কয়েক ঘন্টা পরে এই ঘটনাটি ঘটে। কী ধরনের নিয়োগ হতো? তখন আমাদের বেশ কয়েকটি নিয়োগ সিবিআই এর হাতে হস্তান্তর করতে হয়েছিল। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একজন ব্যক্তি 8টি স্থানে নিয়োগ পাওয়ার পরে বেতন নিচ্ছিলেন। তদন্তের সময় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে এটি জানা গিয়েছিল, আদিত্যনাথ বলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, রাষ্ট্রীয় প্রসার বাংলা।